अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जामुड़िया के बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 10 स्थित नीघा पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर सर्विस पॉइंट नीघा ईसेल कर्मी के पास से 10 लाख रुपए धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। यह घटना नीघा के गिधौड़िया पाड़ा के रहने वाले ईसेल कर्मी गुरभजन पासवान की है। यह 7 ग्राम एरिया क्षेत्र अंतर्गत जेके नगर कोलेरी में कई वर्षों से कार्य करता था। गुरभजन पासवान से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मैं ईसेल कर्मी हूं एवं 30 अप्रैल को ईसेल कंपनी से सेवानिवृत्त हुआ। ईसेल में कार्य करते हुए 15 वर्ष पहले मैंने राजाराम केवट, जो नॉर्थ बुक कोलियरी का रहने वाला है, इससे मैंने 2,80,000 रुपये उधार लिए थे। मेरी महीने की पगार किसी महीने 40,000 तो किसी महीने 50,000 होती थी। राजाराम केवट मेरे हर महीने की पगार उठाता था क्योंकि उसके पास मेरा ATM पासबुक और चेकबुक रखा हुआ था। राजाराम केवट महीने के पूरी पगार उठाकर मुझे किसी महीने 10,000, किसी महीने 15,000 रुपये दिया करता था। बाकी पैसे राजाराम केवट रख लेता था। यह सिलसिला 15 सालों से चल रहा था। जब मैं 30 अप्रैल को ईसेल कंपनी से सेवानिवृत्त हुआ तो राजाराम केवट और उदय सिन्हा मुझे अपने साथ ले जाकर कल्ला के पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच में मेरी नई खाते खुलवाई। विगत 2 दिन पहले राजाराम केवट और उदय सिंह ने मुझे अपने साथ लेकर पंजाब नेशनल बैंक कल्ला में ले गए और चेकबुक में मुझसे हस्ताक्षर कराए और मुझे बताया गया है कि 10 लाख रुपए निकाले गए हैं और उस पूरी राशि से मुझे मात्र 2,30,000 ही दिए गए। बाकी के बचे पैसे राजाराम केवट और उदय सिन्हा ने ले लिए। मैंने घर आकर अपनी बेटे को पूरी घटना की जानकारी दी। उसी समय मेरा बेटा मुझे लेकर श्रीपुर फाड़ी गया। श्रीपुर फाड़ी के प्रभारी शेख रियाजुद्दीन ने पूरी घटना की जानकारी मुझसे ली और तुरंत कार्रवाई करते हुए राजाराम केवट और उदय सिन्हा को श्रीपुर फाड़ी बुलाया गया और उन दोनों ने कबूल किया कि वह पैसे उन्होंने लिए एवं देने के लिए राजी हो गए। श्रीपुर फाड़ी के प्रभारी ने तुरंत इन पर मुकदमा दायर किया एवं जामुड़िया थाने भेज दिया। जामुड़िया थाना की पुलिस ने दोनों को बुधवार की सुबह आसनसोल के जिला अदालत में भेज दिया, जहां अदालत ने दोनों को 4 दिनों की हिरासत में श्रीपुर फाड़ी भेजा। अकाउंट करवाए थे कल्ला वाला बैंक में कौन सी नाम है? पंजाब हाँ, पंजाब नेशनल बैंक। तो उसमें आपको कौन ले गया था? ये उदय उदय राजाराम ले गया था आपको? हाँ। क्या बोल के ले गया था? बोला कि हमको पैसा दो। नहीं, पैसा घुस तो आप वहाँ चेक में साइन किए थे? हाँ। तो कितना पैसा उठाया चेक से? 10 लाख। 10 लाख उठाया। आपका हाथ में कितना दिया था? पूरे पैसा दिया हमारा हाथ में। 10 लाख ही? हाँ। अच्छा। उसका बाद में हाँ ये अपना ब्रांच में ले आया। हाँ, उसका ब्रांच में ले आया। आधा 6,70,000 की 60,000 वो लिया राजाराम। हाँ। 1 लाख रुपये उदय लिया। अब बाकी हमारा 2 लाख रुपया दिया। तो 6 लाख लिया था उदय? नहीं, राजाराम। राजाराम? हाँ। वो किस लिए लिया था? उससे पैसा हम पाते रहे, हमको दिया रहा वो। कितना दिया था आपको? हमको 2,80,000 दिया रहा। उसके बदले तो आपसे 6 लाख लिया। हाँ। और आपका जो बैंक का यहाँ पर है वो आपसे 1 लाख काट के लिया। झूठ मूठ कि हम इधर उधर दौड़ाए, पासबुक खोलाया। उसके बाद आप क्या किए? तो चल गया राजाराम। चल गया। हाँ। आप पुलिस के पास गए थे? हाँ, हम नहीं गिरा। तब नहीं गया। उसके बाद पैसा जब लेके चल गया उसके बाद क्या घटना हुआ? पुलिस में जाके शिकायत दर्ज किए थे? शिकायत दर्ज तो हमारा ये बड़ा लड़का का साला किया। बड़ा लड़का किया था? बड़ा लड़का का साला किया। अच्छा। और छोटा लड़का तो आपको अपना पैसा वापस मिला? नहीं, अभी फाड़ी में है। फाड़ी में? हाँ, उसको सब पैसा दे दिया वो। राजाराम पैसा वहाँ दे दिया, बड़ा बाबू बोला ना, राजाराम पैसा दे दिया। 1 लाख रुपये उदय लिया रहा, वो भी दे दिया। फाड़ी में है। तो जो आपका मतलब 10 साल 15 साल हो रहा। 15 साल। हाँ। तो उसका बदले में आप उसको कितना पैसा देते थे? 10,000 रुपया। आपका जो ATM है, चेक बुक है, उसके पास था? ऊपरे पास है। क्या क्या था? राजाराम के पास क्या क्या है? एक चेक बुक है, तो चेक बुक ख़त्म हो गया। तो दूसरा तो चेक बुक ATM है, खाता है, तो वो खाता हम डिलीट करा दिए।
तो पूरा आपका वेतन वही उठाता था? वेतन नहीं उठता रहा, हाँ। हम उठा रहे हैं वेतन। अच्छा। तो राजाराम धोखा हमसे किया कि लोन जब लिया ना तो 50,000 निकाल लिया अच्छा। ATM से। उसी दिन से हम स्टॉप करा दिए, वो मतलब खाता है ATM, ठीक है। तो अच्छा। बाबूदा को हम पकड़े, एक मतलब 25,000, 75,000, समझे। अच्छा। तो यही फिर ATM पासबुक ये बनाया, पासबुक तो ओकरे ही है, लेकिन ये अथी बनाया, चेक बुक बनाया, तो वही पैसा सेंड करके उठा लेते रहे, वही उठाता था बाबूदा। अच्छा। और 10,000 कोनो दिन, कोनो महीना 10,000, कोनो 15,000, इतने करके जाओ। अच्छा, जो बाबूदा है वो कहाँ के रहने वाले? है चपुई का। आपका वेतन कितना था महीना? महीना के वेतन कोनो दिन 35,000, 40,000, 50,000। आपका पेमेंट कितना था इस महीना? नहीं, जब से आप उनको दिए हैं? हाँ, तो वो पेमेंट तो हमारा कोनो महीना 40,000, 50,000 खाटो वाली ठीक, लेकिन सारा पैसे नहीं दो हरे। तो 40-50 आपको जो पेमेंट घुसता था, हाँ। तो वो आपको कितना देता था? वही 10,000 चाहे 15,000। 10,000। नाम आपका? ग्रोहन पासवान। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। बांकुड़ा के छातना प्रखंड के भगवानपुर चौराहे पर सोमवार शाम तृणमूल के एक पार्टी कार्यक्रम में करीब 77 लोग CPM और BJP छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए। तृणमूल नेतृत्व की मांग है कि अभिषेक बैनर्जी एक दिन बाद नवजोर कार्यक्रम के लिए बांकुड़ा रहे हैं। उस उत्साह के साथ CPM के पूर्व प्रमुख धनंजय माल, स्थानीय भाजपा मोर्चा कार्यकर्ता पिंटू मंडल सहित स्थानीय केंद्र सायर, सुरीचित्रा और बनपुशार गांव के लगभग 77 लोगों ने पार्टी छोड़ दिया, तृणमूल का दामन थामा। हालांकि विपक्षी पार्टियां तृणमूल के इस शामिल होने को पूरा ड्रामा बता रही है। हमें दीर्घदिन धरे बामफ्रंट करते बामफ्रंट আমলে 5 বছর যাবৎ প্রধান ছিলাম। হঠাৎ করে শুনি যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নবজোয়ারের একটা কর্মসূচি আমাদের ছাতনা থানায় করতে আসছেন। সেই উৎসাহিত হয়ে আজকে আমি তৃণমূল কংগ্রেসদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই তৃণমূল কংগ্রেসে আমি যোগদান করলাম। কতজন যোগদান করলো আপনার সাথে? আমার সাথে প্রায় 60 থেকে 70 জন কর্মী যোগদান করলেন। কতটা ভালো লাগছে? না, এইসব কাজ দেখে ভালো লাগছে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা সেই কর্মসূচিতে যাব বলে সবাই পরিকল্পনা করছি। কি নাম আছে আপনার? আমার নাম ধনঞ্জয় মাল। আজকে আপনাদের এখানে মূলত কি কর্মসূচি ছিল? আমরা সামনে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ছাতনায় আসছেন, সেই উপলক্ষে আমরা একটা এখানে মিটিং ডেকেছিলাম যে আমরা কিভাবে যাব, কিভাবে গাড়ি ঘোড়া কী হবে না, সমস্ত বুথ সভাপতি সমস্ত কর্মীদেরকে নিয়ে একটা মিটিং ডেকেছিলাম। সেই মিটিংয়ে আমাদের আলোচনা হলো কীভাবে যাব না যাব, সব ঠিক হলো। এবং জনজোয়ার কর্মসূচিতে আমরা জনজোয়ার করার জন্য আমরা প্রিপারেশন নিয়েছিলাম। তো সেই মোতাবেক আমাদের বিভিন্ন বুথ থেকে বিভিন্ন কর্মী এসে তার সঙ্গে মানে তৃণমূলের কাজ দেখে CPM-এর প্রধান, RSP পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার, গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার, BJP-র অনেক কর্মী এবং যুবরা, বেশিরভাগ যুবরা 70টা পরিবার টোটাল আজকে জয়েন করল। বাগজুড়ি, ঘলগোলিয়া, কেন্দ্র সাহের, সাউন্দা, বনপুসরা, সুরিচিত্রা, এইসব জায়গা থেকে। সামনে পঞ্চায়েত ভোট, কতটা সাংগঠনিক শক্তি? পঞ্চায়েত ভোটে আশা করছি আমরা খুব ভালো রেজাল্ট করব। আমরা এরকমও এখানে খুব ভালো পজিশন আছি, সংগঠন আমাদের খুব ভালো। তারপরে আমরা ব্লক যুব সভাপতি এখানে একটা খুব ভালো ছেলে, কাজের ছেলেকে আমরা পেয়েছি, মৃণাল শর্মাকে। হ্যাঁ, আমাদের এখানে আশা করছি আরও এই যে সব আসার জন্য খুব ভালো রেজাল্ট হবে। কি নাম রয়েছে? অমল খাঁ, তেঘর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি। আজকে আপনাদের কি কর্মসূচি ছিল এখানে? আমাদের এখানে কর্মসূচি ছিল, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাতনায় আসছেন 18 তারিখে, সেই
কর্মসূচিতে আমরা যোগদান করব, কিভাবে আমরা যাব, আমাদের গাড়ি বাস কতজন কর্মী আমরা নিয়ে যাব বিপুল সংখ্যকভাবে, সেই জন্য আমাদের মূলত এই অঞ্চলে তেঘরি অঞ্চলে আমাদের আলোচনা ছিল। আর সেই সঙ্গে আমাদের দাদা আসার আনন্দে আমাদের বিভিন্ন গ্রাম থেকে কেন্দ্রসাহেব, সেওন্দা, ঘোলগোড়া, বাগজোড়ি, সুরিচিত্রা, বনপুসরা এইসব গ্রাম থেকে সিপিএম, আরএসপি, সিপিএমের প্রধান, আরএসপির পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার, বিজেপির বিভিন্ন নেতৃত্ব, কংগ্রেসে যারা করতো কিছুদিন, তারা সকলেই কিন্তু আজকে আমার তৃণমূল কংগ্রেসের ছত্রছায়া এলো। 70 জন আজকে তাদের পরিবার সহ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। তাই এখানে বিভিন্ন দল অপপ্রচার চালাচ্ছিল যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, আজ সেই অপপ্রচারের জবাব আমাদের অন্য দল থেকে যারা এলো তারা দিয়ে দিল। তারা বলতে চাইছে যে এখানে যারা এমপি আছে তারা কোনো কাজ করেনি, এমএলএ কোনো কাজ করেনি, আর কংগ্রেস দলের তো এখানে কোনো অস্তিত্বই নেই, বিভিন্ন লোক তোলাবাজি করার জন্য ওগুলো করে বেড়াচ্ছে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় এখানে সকলে উন্নয়নের সাথে থাকতে চায়, তাই তারা তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে এলো। তাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা পঞ্চায়েতে লড়াই করব এবং পঞ্চায়েতে আমরা এখানে 16টা সিট আছে, 16-0-তে জয়লাভ করব। পঞ্চায়েত সমিতির 3টা সিট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করব এবং জেলা পরিষদ আসন আমরা জয়লাভ করব। আগামী দিনে আমরা মানুষের পঞ্চায়েত তৈরি করব, সকলকে সাথে নিয়ে, তেঘরি অঞ্চলের জনগণকে সাথে নিয়ে। এখানে আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের কোনো স্থান নেই। যারা আমাদের তৃণমূলে ছিল তাদেরকে আমরা তৃণমূল থেকে বার করে দিয়েছি। যারা দুর্নীতিতে ছিল, যারা ভিতরে গাদ্দারি করে আমাদের ভোট করে নির্বাচনগুলো পরাজিত করাতো, তাই তারা আমাদের দল থেকে বেরিয়ে গেছে। তারা এখন বিভিন্ন দুর্নীতিতে যুক্ত ছিল, তার জন্য তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে দল থেকে। আমাদের দল এখন স্বচ্ছ, আমাদের তৃণমূলের নবজোয়ার চলছে। আমাদের অঞ্চলেও, আমাদের এলাকাতেও তৃণমূলের নবজোয়ার তৈরি হয়েছে। মানুষ এবং এলাকার যুবকরা উদ্দীপনার সাথে এই দলটা করছে। কতজন আজকে যোগদান? আজকে 70 জন তাদের পরিবার সহ যোগদান করেছে। কি নাম? মৃণাল শর্মা, ছাত্রা ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতে আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই তৃণমূলের নবজোয়ার, সবাইকে নিয়ে একসাথে চলা, নতুন চিন্তা ভাবনা করা, নতুন করে আবার দলকে সংগঠিত করা, সেই সব দিক দিয়ে দেখে আজ থেকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করি। অসুবিধা হচ্ছিল? অবশ্যই কাজ করতে অসুবিধা হতো। ওরা তো জাতপাতের রাজনীতি করে, মানুষের পাশে থাকে না সারা বছর, পর্যায় পাখির মতো ভোটের সময় আসে আবার চলে যায়। মনে করছি উচ্চ নেতৃত্ব যারা আছেন তারা যেভাবে কাজে লাগাবে, মানুষের পাশে থেকে যতটা সম্ভব গরিব মানুষের পাশে থেকে আবার তাদের অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা সবাই একসাথে কাজ করব। কতদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? 10 বছর প্রায়। কতজন যোগদান করলেন? 25-30 জন হবে আমাদের গ্রামের থেকে, যুবতে। কি নাম? মিন্টু মন্ডল, বাগজুড়ি। আমাদের কথাটা হচ্ছে যে তেঘরি অঞ্চলে ধনঞ্জয় মাল আমাদের এখানে আমাদের দীর্ঘদিন আমাদের সাথে নেই, কিন্তু খোঁজটা নিতে হবে যে ও টিএমসিতে যোগদান করেছে কিনা। ওটা ব্যাপারটাই আমাকে ওখানে ঠিকঠাক খোঁজখবর নিয়ে আপনাদেরকে বলব। তবে এই মুহূর্তে সারা রাজ্যে বহু টিএমসির মানুষ এবং বিজেপিতে যারা ছিল তারা আমাদের সাথে আসছে। আমাদের ছাতনাতেও একটা চড়া স্রোত একটা কাজ করছে। বিশেষ করে বহু বুথে এরকম আমাদের সাথে একটা কথাবার্তা চলছে যে মানুষগুলো আমাদের সাথে আসছে। আমি যা শুনলাম যে অভিষেক ব্যানার্জি এখানে আসছেন, কিন্তু যা হচ্ছে যে এটা প্রায় নাটকবাজি হচ্ছে, নাটকবাজিটা করছে। কিন্তু ওরা যে ইস্যু নিয়ে করছে, ওরা এলাকাতে আমরা দেখছি যে দ্বন্দ্বই বাড়ছে। ওরা ব্যাপারটাই আমাদের ঘটনা এলাকা, আমরা আমাদের যে পার্টি শক্তিশালী, আমাদের দিকে মানুষ এখন আসছে। কি নাম আপনার? পরেশচন্দ্র হাঁসদা, ছাতনা এরিয়া কমিটির সম্পাদক। মিন্টু মণ্ডল এবং শেখ আসারউদ্দিন কোনোদিনই ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন না। আমি এই মণ্ডলে দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সভাপতি ছিলাম। আসলে তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচি চূড়ান্ত ফলক। ওদের অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে তৃণমূলের কর্মীদের বিজেপির নাম করে তৃণমূলে যোগদান করানো হচ্ছে। আমি যতদূর জানি মিন্টু মণ্ডল এবং শেখ আসারউদ্দিন তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ কর্মী ছিলেন। আমার নাম সুদর্শন দে, বাঁকুড়া জেলা যুব মোর্চার সভাপতি। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट।
PVTV न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मीन्स ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। लाउदोहा फरीदपुर प्रखंड के फुटबॉल मैदान में तृणमूल कांग्रेस का नवजोर यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के जनता के साथ युद्ध छेड़ दिया है, जिसके कारण राज्य का बकाया 1,16,000 करोड़ रुपए की राशि रोक कर रखा गया। जबकि पश्चिम बंगाल के लोगों ने भाजपा को 18 लोकसभा सीटें जिताया था। वो सभी ने धर्म के आधार पर भाजपा को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि 2019 में मोदी जी ने कहा था भाजपा सरकार में आई तो 2 करोड़ नौकरी हर साल दिया जाएगा और सभी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए दिया जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? 9 साल भाजपा का दिल्ली में हो गया, क्या मिला? उल्टा महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था लक्ष्मी भंडार देने की, वो सभी को दिया जा रहा है, चाहे वो माँ बहन तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया हो या नहीं दिया हो। एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। इस अवसर पर राज्य के मंत्री प्रदीप मजूमदार, पश्चिम वर्धमान तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष व विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, विधायक तापस बैनर्जी, विधान उपाध्याय श्री शिवदास दास, प्रखंड अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी, पांडवेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष किरीटी मुखर्जी तथा अन्य नेतागण मौजूद थे। আপনি দেখুন 2021 বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি হেরে যাওয়ার পর 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ, গ্রাম সড়ক যোজনার টাকা বন্ধ, আবাসের টাকা বন্ধ, সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা বন্ধ, সর্বত্র টাকা বন্ধ করে রেখে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী আর বিজেপি সরকার। আমি আপনাদের বলছি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনারা আজকে নিজেদের ভোটাভুটির মাধ্যমে আপনারা নিজেদের মতামত জানাবেন যে আগামী নির্বাচনে আপনি কাকে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চান। পার্টি যাকে প্রার্থী করে বা করবে, আগামী দিন মানুষ যাকে সার্টিফিকেট দেবে দল তাকেই প্রার্থী করবে, কিন্তু দল যাকে প্রার্থী করবে আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্তিশালী করুন। মানুষের অধিকার দিল্লির বুক থেকে ছিনিয়ে আনার দায়, দায়িত্ব, কর্তব্য, দায়বদ্ধতা আমার। আমি আপনাকে বলছি এই 100 দিনের কাজে 7,500 কোটি টাকা আটকে রেখেছে। 7,500 কোটি, বাংলা আবাস যোজনায় আরো 7,500 কোটি, সড়ক যোজনায় প্রায় 5,000 কোটি। সব মিলিয়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাংলার বকেয়া পাওনা কেন্দ্র সরকারের কাছে 1 কোটি, 2 কোটি, 5 কোটি, 10 কোটি নয়, 1,15,000 কোটি টাকা। এই টাকা কারোর পৈতৃক সম্পত্তি নয়, এই টাকা আমাদের টাকা, খেটে খাওয়া মানুষের টাকা, শ্রমিকের টাকা, কৃষকের টাকা। প্রার্থী করলো এই ভারতীয় জনতা পার্টি নাকি কয়লা চুরির তদন্ত করবে। কয়লা মাফিয়ার নাম কি জয়দেব খান, দিলীপ ঘোষের সাথে বসে শিব মন্দিরে জল ঢালছে। আর প্রহ্লাদ যোশী কেন্দ্রের কয়লা মন্ত্রী তার সাথে বসে তার হোটেলের রুমে ছবি তুলছে আর কফি খাচ্ছে। এই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির ডবল ইঞ্জিন সরকারের নমুনা। বলুন আমি মিথ্যে বলছি? আমি মিথ্যে বলছি? সব থেকে বড় চোরগুলোকে নিয়ে গিয়ে এই যে রাজু ঝা 2021 সালে কোন দলে যোগ দিয়েছে? কেন? লোক চুরি করে জেলে যায় আর বড় চোরেরা চুরি করে বিজেপিতে যায়। বিজেপিতে গেলে সব খুন মার, 7 খুন মার, ওয়াশিং মেশিন কিছু না। আপনি কালো কাপড় চোবাবেন নিমেষে সাদা, এমন ওয়াশিং মেশিন বন্দি হচ্ছে তো। আপনার মাথার উপর ছাদ নেই, আপনার 100 দিনের টাকা বন্ধ, আবাসের টাকা বন্ধ, ভারতবর্ষের আমন্দি হচ্ছে। তার কারণ আপনি নিজের অধিকারকে সামনে রেখে ভোট দেননি, আপনি রাম মন্দিরকে সামনে রেখে ভোট দিয়েছিলেন। 2021-এ আপনি বিজেপির বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের অধিকারকে সামনে রেখে ভোট দিলেন। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, লক্ষ্মীর ভান্ডার, বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর বাংলার যে বাংলা যাতে নিজের মেয়ের হাতে থাকে। আজকে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি লক্ষ্মীর ভান্ডারকে সামনে রেখে ভোট দিয়েছিলেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার হয়েছে কি হয়নি? স্বাস্থ্যসাথী হয়েছে কি হয়নি?
বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছে কি পাচ্ছে না সবাই? কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, রূপশ্রী হচ্ছে কি হচ্ছে না? স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড হয়েছে কি হয়নি? বাংলা নিজের মেয়ের হাতে রয়েছে কি হয়নি? বহিরাগতদের আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছি কি পারিনি? তার কারণ আপনি আপনার অধিকারকে সামনে রেখে 2021 ভোট দিয়েছেন। একটা হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতি আর একটা হচ্ছে গ্রাম সভা। গ্রাম পঞ্চায়েতে আপনি কাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করতে চান, কারোর কথা মাথায় রাখবেন না। আপনি যাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করতে চান তার নাম লিখে সরাসরি ব্যালট বক্সে ফেলে দেবেন। আপনি পঞ্চায়েত সমিতিতে যদি কাউকে মনোনীত করতে চান তার নাম আর আসন নাম্বার লিখে ব্যালট বক্সে ফেলে দেবেন। আর জেলা পরিষদে যদি কাউকে মনোনীত করতে চান তার নাম আর তার আসন সংখ্যা লিখে ব্যালট বক্সে ফেলে দেবেন। এবার প্রশ্ন আসবে যে ব্যালট বক্সটা কোথায়? আপনারা এখানে বসে আছেন, ঠিক তার পিছনে বুথ করা হয়েছে, সেখানে দুটো ব্যালট বক্স থাকবে। আপনারা সুশৃঙ্খলভাবে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার বা নিজেদের মতামত রাখবেন, কারণ তারা প্রভাবিত হবেন না। তৃণমূল কংগ্রেস এই প্রথমবার থাকবে এবং আজকে আমরা যারা তার এই জনজোয়ার যাত্রায় সামিল হওয়ার সুযোগ পাচ্ছি, আমরা নিজেরাই জানি না আমরা কতটা ভাগ্যবান। ইতিহাস আমাদের সেইভাবে স্মরণ দেবে। আমি আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, সারা বাংলা তো ছেড়ে দিন, সারা ভারতবর্ষ ছেড়ে দিন, সারা পৃথিবীতে এমন কোনো রাজনৈতিক দল নেই যে দল ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত জাতীয় নির্বাচনের আগে জনমানুষের কাছে গিয়ে বলে আপনি ঠিক করে দিন আমাদের দলের প্রার্থী কি হবে। এটা একমাত্র। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। बुधवार को पश्चिम बर्धमान जिला शासक दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में विभिन्न व्यापारी संगठनों तथा विभिन्न चेंबर के सदस्यों के साथ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग हुई। जिला शासक एस अरुण प्रसाद के नेतृत्व में हुई इस बैठक में फॉसवे की आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, नियामतपुर चेंबर, रानीगंज चेंबर, आसनसोल नॉर्थ चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न चेंबर के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। यहाँ शिल्प सुविधा नाम से एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। पश्चिम बर्धमान जिले के व्यापारियों के लिए खोले गए इस पोर्टल के जरिए व्यवसायी तथा उद्योगपतियों को अपनी समस्याओं के बारे में प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना आसान होगा। इसके साथ ही म्यूटेशन पॉल्यूशन विभाग की अनुमति सहित 11 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस संदर्भ में जब हमने फॉसबेकी के जनरल सेक्रेटरी सचिन रॉय से बात की तो उन्होंने इस तरह की बैठक के आयोजन का स्वागत किया। मीटिंग में क्या क्या बात है? ऐसा है ना कि आज का मीटिंग तो काफ़ी अच्छा रहा। मतलब ये हम लोगों का मंथली जो होता है मॉनिटरिंग मीटिंग जो होता है, इस मीटिंग में हर चेंबर्स को जो है अपने मुद्दे को रखने का एक मौका मिलता है। तो हमारा चूँकि एक पर्सनल हमारा जो एक मुद्दा है वो हमारे सतेसा के वहाँ पे जो रोड का जो हमने मुख्यमंत्री के सामने में रखा था पिछले साल 29 जून को जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने रखा था कि हमारे सतेसा मोड़ से NH2 का जो है कनेक्टिविटी का रोड दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का जो है मेरा एक प्लान है। क्योंकि मेरे पास उतनी लैंड है जो कि मैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर सकता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि रोड अभी तक जो हमें मिला है वो 1 किलोमीटर मिला है, जबकि हमारा टोटल स्ट्रेच जो है वो 3.8 किलोमीटर है। अब 2.8 किलोमीटर के लिए मैं अभी भी जो है प्रशासन के साथ हूँ और ज़मीन जो है लैंड एक्वायर करने का मुद्दा है, उसके लिए हमने हमारे मिनिस्टर श्री मलय घटक जी से भी बात हमारी हो रही है इस मुद्दे पर जो है कि कैसे इसको इसका एक सुलह किया जाए, ताकि ये रोड जो है आने वाले समय में काफ़ी लोगों के लिए मददगार होगा। आज मान लीजिए कि जब ये नियामतपुर कुल्टी इलाके के लोग जो हैं उनको भगत सिंह मोड़ आना पड़ता है और सेंट्रल रोड। ডিএমের সঙ্গে খুব সুন্দর আমাদের মিটিং হলো এবং ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের যাদেরকে যা প্রবলেম ছিল কিছু আগের দিনে যে মিটিং যেগুলো হয়েছিল তার কতটা কী ইফেক্ট হয়েছে, কী হয়েছে না হয়েছে সেগুলো উনি খোঁজখবর নিলেন, যেটা খুবই ভালো আমাদের লাগলো যে আমাদের প্রবলেমগুলো উনি শুনছেন এবং সেগুলোকে সলভ করার চেষ্টা করছেন। তো বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের বিভিন্ন রকম প্রবলেম ছিলেন, এগুলো নিয়ে আলোচনা হলো। আগামী দিনে কীভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন গ্রোথ বাড়বে সেগুলো নিয়ে ডিসকাশন হলো। আমাদের ফসবিকির তরফ থেকে আমরা ছিলাম, আমি ছিলাম, আমাদের প্রেসিডেন্ট রাজুবাবু ছিলেন। আমরা খুব খুশি। এরকম মান্থলি একটা মিটিং হলে ডিএমের সঙ্গে অনেক কিছু প্রবলেম আমরা সলভ করব। এখানে অনেক চেম্বারই ছিলেন, জামুরিয়া চেম্বার ছিলেন, নেওয়াতপুর চেম্বার ছিলেন, রানীগঞ্জ চেম্বার ছিলেন, আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ছিল, এরকম বিভিন্ন সিমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ছিলেন, টিম্বার অ্যাসোসিয়েশন ছিলেন, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন এখানে এসেছিলেন।
আমি সচিন রায়, জেনারেল সেক্রেটারি फोर्स बेतन। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की इंडस्ट्री की होती है हर महीने, उसी की इस महीने की मई महीने की मीटिंग आज हुई है, जिसकी अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने की है। एक नया पोर्टल आज लॉन्च किया गया है, शिल्प सुविधा। बहुत इजी पोर्टल है, साधारण तरीके से सब आदमी समझ सकते हैं उसको। सरकार का ये प्रयास है कि जो नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनको वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे करके उनको सुविधा दे सके, और जो वर्तमान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो असुविधाएं हैं उनको दूर कर सके। ये सरकार का नज़रिया है। अब ये पूरा डाउन द लाइन नीचे तक जाता है कि नहीं, वो बहुत बड़ा सवाल है। नीचे के जो अधिकारी हैं, ऊपर लेवल के अधिकारियों का रुख अलग रहता है, नीचे लेवल के अधिकारियों का रुख अलग रहता है। ये कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर कितनी इंडस्ट्रीज आ रही हैं उसका आंकलन आप लोग करिए। पश्चिम बर्धमान ज़िले में कितनी नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कितनी आई हैं पिछले 10 साल के अंदर में, इसका ज़रा सा सोचने। एक साल से मैंने पहले तो कोविड में सब गड़बड़ा गया था, कोविड के बाद से साल भर में एक साल में ये डीएम साहब की पहल से ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग होती है सब चैम्बर को लेके, उसमें आस्ते आस्ते काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है। जैसे कि आज एक रिपोर्ट आया है, उसमें 31 मार्च तक लैंड म्यूटेशन के 4,812 केस पेंडिंग थे, उसमें से 4,664 का निपटारा हो गया अप्रैल मई 2 महीना में। अब सिर्फ 188 है। अब और उसी तरह जैसे लैंड कन्वर्सन का 271 मामला है, उसमें से 229 पेंडिंग है। ये जो 229 पेंडिंग है इसमें भी 30 नया मामला है, तो पहले का 200 ही मामला पेंडिंग है, तो टोटल अभी 50 मामला पेंडिंग है। जो 271 था 2 महीना आगे वो 50 है। अब आज से एक पोर्टल चालू हुआ है, सब चैम्बर को उसका एक तो पासवर्ड और यूज़र आईडी दे दिया गया है कि मेरा मेंबर का कोई भी चीज़ 62 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, 62 सुविधा पोर्टल। हाँ, सिर्फ सुविधा पोर्टल जो है इसी जिला शासक के उद्योग से किया गया है। पश्चिम बर्धमान जिला के लिए है, बाकी जगह के लिए क्या है पता नहीं। ये पश्चिम बर्धमान में जो 62 गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, फायर से लेकर के एएमसी से लेकर होल्डिंग टैक्स, 62 डिपार्टमेंट में से किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपका कोई पेपर पेंडिंग है ज़रूरत से ज़्यादा। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।